Okay. Next is for annuity payments. So, matong akong gingon ganiha nga pag na regular uniform payments. Okay, wala man tay money nga bulto. Panangitan, wala ko'y 3,000 karon pero pwede hulog-hulugan na ako. So, mani siya, annuity. So, in annuities, there are two annuities na ay ordinary annuity o niya na apoy annuity due. Okay, ordinary annuity, this is a stream of equal payments that occurs at the end of a period. So, installment, so sa laing words, installment siya nga pari-parihas og amount. Para nang naakay, bayron nun nga pari-parihas ang amount kada bulan ni mong hulog. So, mana annuity na siya. So, for annuity, ang imuhang first payment is at the end of period 1. So, for example, yearly ang payments. So, kung ordinary annuity, ang first nga bayad is after year 1. Okay? And then, ang sunod na po nga payment after year 2, after year 3, after year 4. Mo na siyang ordinary annuity. Pwede ba ang ordinary annuity, ma'am? Yung monthly ang payments? Yes, because as I have mentioned earlier, pag maghisgot tag annuity, it does not mean, or when we talk about the periods, it's not really 1 year lang siya naka-confine. Because if the regular payments is monthly basis, so ang annuities na to would be in the form of months. Diba? Or kung quarter siya, so in the form of quarters. Therefore, kung ang bayad is quarterly, so ang ordinary annuity niya is after 1 quarter or after quarter 1, after quarter 2, after quarter 3, basta end of the period. Kaya ang period nato is quarter man, so end of the first quarter, end of the second quarter, end of the third quarter. What if ma'am monthly siya ang regular payment? So after 1 month, so kita kay March 1 ang transaction, so kano sa tamo bayad ini ka March 31 kay after man sa first month. So nga na siya. Mao na ipasabot sa ordinary annuity. Because the other type of annuity, which is annuity due, this is for payments made at the beginning of a period. So silbing sa day 1 bayad dayon. Mao na siya ang annuity due. So kung yearly ang payments, so nya annuity due siya. So, ang first payment is karon mismo, okay? Sa start sa period niya. Ini ka next year, ini ka start po sa period. For example, ang transaction kay December 31. Dito mo na December 31. So, kung ordinary annuity na siya, so 1 year after. So, December 31 of the following year. So, nga na siya. Mao na siya ordinary annuity. Unya kung annuity due na siya, so kung karon ta nag-transact, karon po ang first payment. Unya after 1 year, mao na po to siya ang second payment. Kay at the start man, at the beginning of the period. So, the first payment sa annuity due is day 1, karon mismo. Unya katong kumubayad na po kasusunod, that's already the second payment. Pag ordinary annuity, karon wala pa ko'y gibayaran. After 1 year or after 1 period, mubayad ko. But that's the first payment pa. Okay? So, manayayahang kalahian. Pero, in the succeeding natong examples, we're focusing on ordinary annuity. Dito maglibog-libog sa annuity due. Okay, so, anita sa ordinary annuity. Kay ang annuity due, na po siya lain yung computation. So, in the succeeding natong illustration, we're focusing on ordinary annuity. So, that's payment after a period. So, this would be the illustration. So, future value of ordinary annuity. So, kung makabantay mo, nahimo na siyang FV of OA of 1 peso. So, pasabot, future value of ordinary annuity of 1 peso. Okay? So, your parents want to contribute to your child's education, but instead of a lump sum payment of 3,500, katong sa example ganiha, na 3,503, they plan to contribute 500 each year for 18 years. So, dili sila mag 3,500 nga kasa, pero regularly, maghatag sila 500 or mag-deposit sila 500 for every year. Sa sod sa 18 years.
how much money from your parents would your child have in the educational fund after 18 years at 6% interest compounded annually? So, kung wala ta kabalo about future value of money, pwedeng ang computation na nato largo is 500 times 18 years, di ba? Nga na ang computation kay 500 gud kada tuig unya. 18 years. So, pila man to siya? 500 times 18. So, ang money after 18 years would be 9,000. So, nga na lang pag-compute, di ba? Kung dili nato i-consider ang interest. Pero naman siya interest. So, pila man. Okay? So, the formula, okay, so yung complicate na siya. So, that would be payment times, so FVA na siya, future value of an annuity. Payment times, so kanina, na siya bracket, 1 plus I to the power of N minus 1 divided by I. Wherein, of course, I is our interest and then N is the number of periods. Okay. So, subayin lang na itong formula. Pwedeng alam-alam muna to para mas dali siya i-solve. So, substitute and then alam-alam. Kung haon ginato ning una kaning naa sa sulod aning mga brackets. Mauman na siya rule, di ba? Unahon na tong sulod sa brackets. And then, before we perform the other operations. So, if we're going to compute kaning sa numerator nga part, you should get this amount. Okay? 1.854339. So, itry daw. 1.06 to the power of 18. Actually, pwede niyo na siya i-try sa cellphone. Na-may scientific sa cellphone. So, itry niyo. Unahon niyo na nasa sa bracket. Ayaw ninyo sugdi sa 500. So, mag-start sa 1 plus 0.06. So, pwede nalargo kay baw naman ta nga. Inag-add na to sa 0.06. It's already 1.06. Unya, to the power of, tanaw sa cellphone. Sa cellphone, sa akong phone, kay x to the power of y man siya. To the power of 18. 18. Unya, answer, minus 1. Okay, ang magawas kay 1.8. What's the answer, ma'am? Ha? Or it's minus 1. Ang answer sa 2 point, Okay. 2 point ano man siya? 2 point, Okay, minus 1 is 1.85433. kana siya. And then, i-divide na to siya og 0.06. So, magawas kay 30.905. Sakto. And, i-times na to og 500. Okay. Hindi siya makuha. Kisa ma'am naman. So, okay. Okay. So, sa calculator, okay. 1.06 to the power of 18. Yeah, equals minus 1 divided by 0.06. Sakto. Okay, pwede po sa scientific, you can follow this one. 1.06 to the power of 18 minus 1 divided by 6. So, para sa man po siya to. Okay. Actually, palibog-libog raguta. Pero, umao ni siya ang pag-compute sa future value. So, therefore, diba, dili na siya simply i-multiply lang ang 500 times 18 years, which is 9,000. So, dili lang 9,000 atong makuha or makuha sa bata after 18 years. Pero, with interest man siya, so na ay total of 15,452.83. So, ang principal adto is 9,000 niya, nai-interest. So, the maturity value is 15,452.83. Okay? Nakuha ra ba sa uban? Nakara? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, ang clue lang ani is unahon gyud ninyo ni kaning siya. Compute ninyo ng pinaka kaning na exponent. Unya sa katong outer and then divide, ya multiply. So, ipawahin ng kaning nasa gawas unsay term na niya sa math na siya term ng mga grupo-grupo. Okay.
So after 18 years, your child would receive 15,452.83 in the educational fund. Kung tigi-tigi ang pagbayad sa imuhang parents, 500 pesos each. Kay each man siya, so duha ka book, mama o papa. So times 2 po daan ni, di ba? So 30,000 kapin. Okay? So na 30,000 kapin ang bata. That's for future value of ordinary annuity of 1 peso. Okay? So the last one would be for the present value of ordinary annuity of 1. Okay? So karon present value na po dato ang pangitaon. You want to be able to retire at age 65 with an income stream of 100,000 a year for the next 20 years. You think you will earn a 5% return on your money. How much will you need to save before you retire? So, pangutanan na sa dani, pila man imuhang i-put up. Okay, pila man. Para maka-receive ka og 100,000 a year. So, this would be the formula. Okay. So, present value of an, by the way, katong sa ordinary calcu di ay ganiha di ay, nakuha ninyo tong sa future value. Sa future value, kung ordinary calcu na siya kay, 1, balikon sa nakuha, balik sa takay, nakalimot ko sa ordinary nga calcu di ay. Kung future value na siya, itry daw, 1.06 times, o niya, equals, the same process ganiha, nga kung pila ka equals, katong musibo sa 18 years, unya, mora gihapon, minus 1 divided by 0.06, nga to gihapon. So, mogawas gihapon ng 30.905653. So, unahon ninyo tong 1.06 times, so nya, equals, hangtod sa ika-18 periods, unya, minus 1 divided by 0.06, nya, times 500. So, nga to lang gihapon. Okay, balik ta sa present value. So, again, pila man dapat ang imuhang i-save, okay, before you retire. So, this is the formula. So, mas taas siya. Okay. So, present value of an annuity, then payment, interest rate, then number of periods. So, substitute 1 minus 1 over 1.05. Pero ang shortcut, ani, no? Okay. Kuhaon ninyo tong present value ganiha. So, para mapadali ato ang trabaho. So, 1.05 to the power of negative 20. Okay. Kung sa scientific pa na siya. Okay. Pero kung ganahan mo subayo ng formula, pwede rasad. So, 1.0, asa na siya? 1.05 to the power of negative 20. Okay. Yeah. Minus 1 divided by 0.05. Yeah, ang mugawas nga answer kay negative. I think negative ang mugawas. 1.05 to the power of negative 20. Pila may mugawas na? 1 to the power of negative 20. Ikaw man, ma'am. Okay, and then I-divide siya 1. minus 1. Okay. Minus 1 divided by 0.05. Ang mugawas kay negative 12.4622. So, disregard the negative niya. Multiply dayon sa 100,000. So, you will get 1,246,220. Again, 1.05 to the power of negative 20 Minus 1. minus 1 divided by 0.05. Parehas na siya, ani. Oh. Negative lang ang magawas. Divided by 0.05.
Ang mugawas kay 12 point kapin, di ba? Sakto ba? Ang mugawas kay 12.4622. Again, 1.05 to the power of negative 20 minus 1. Ito mga minus 1 man ma'am, nga laguna kay 1 minus 1, parehas lagi hapon na siya. I-disregard na to ang negative. So, mo na siya shortcut, ana. Again, 1.05 divided, 1.05 to the power of negative 20 minus 1 divided by 0.05. Okay, 1.05 to the power of sa man tong kulit, no, to the power of negative 20 unya minus 1 nya divided by 0.05 unya equals nya ang mugawas dapat 12.4622103 and so on. Nakuha ra? Kung sa ordinary calculator na siya, okay, kung ordinary nga calculator, parehas ganiha, 1.05 divide, unya equals ka og 20 times. Depende sa calculator ha, kung pwedeng 19, pwedeng 21 times na siya. Basta kay dapat ang unang equals, dapat 0.9 na ang mugawas. Mo to siya period 1. So, magkuha ka until 20 periods. So, balik ta, 1.05 divide, equals. Yan, pag maabot na sa ika-20th, minus 1 divided by 0.05. So, dapat ang mugawas kay 12.462 kapin. Pila may mugawas? Nakuha ra? 1.05. Okay, 12.05. Ay, 1.05. 1.05 to the power of negative 20 minus 1. Minus 1 divided by 0.05. Nagka-minus 1, negative 1, negative 0.6. Okay ra. I-divide siya 0.05. Bisag na negative, okay ra? Okay ra. Divide 0.05. 0.005. Ang magawas kay negative 12.466. 46. Kung ordinary nga calculate na siya, 1.05 divide equals, okay, first period, yeah, equals until 20th period. Yeah, ang magawas dapat kay minus 1 divided by 0.05. So, dapat ang magwas kay negative 12.462 kapin, and so on. Okay. So, nakuha ni Ma'am Leia aton. How about the others? Nakuha ba? Kung maglibog ta sa process, pwede po nga sundon dyan nato ning kanidiri para anam-anam. So, subayan ninyo kung nakuha. Kung nakuha ba ni siya. Unahon ninyo ning 1 over 1.05 over 20. So, mo ni siya ang 1. Doon naman siya, ma'am. Unya, ang denominator kay 2.65.
1.3298 kung kanimong computon 1.05 to the power of 20. Okay. Kani siya step by step gini siya. Pero kung ganahan tag dali, so katong akong gingon ganiya 1.05 to the power of negative 20 minus 1 unya divided by 0.05. So magawas negative 12. Okay ra na siya nga na negative. Multiply ra na siya largo sa 100. Inya inigsuwat ninyo diri, tangtangon na ang minus nga sign. So mahimo na siya ang positive. Syntax error ni gawas sa ano ni siya sa scientific ni kang Ma'am Gemma. Kaya hindi yung ako sige. 19 ang mugawas. Mao yung gawas Ako na. naman, kung i-resolve ko divide 0.05. Kung Ano man naman, i-equal sa lang 1.05. okay. Oh, para, basig maglibog siya, basig nag-follow siya sa MDAS. Pero ano man naman siya, so dapat kanang, dapat anam. Equals divide 0.05. Negative 12 na. Okay. Dapat Equals yun naman. siya. Okay. So, kani siya. So, pila man dapat ang needed in the retirement savings. So, kinahanglan makasave ka og 1,246,220 for you to be able to get 100 a year for the next 20 years. Okay? So, mana siya ang apply or application sa present value of ordinary annuity. Anyway, I'll be sending to you this illustration. Actually, the lesson this morning na siya sa Google Classroom. Okay. So, what's the importance of the time value of money? Why do you need to compute for that or consider the time value of money? So, because a peso today has more value than a peso received 1 year from now. Do you agree? Tinuod ba? Yes, ma'am. Okay. Ang peso na to karon mas daghan pag mapalit or mas kusog pa yung purchasing power compared even 1 day or 2 days. Samot na og after 1 year, 2 years, di ba? Sa una mo, merkado ta magdatag 1,000 kay daghan pa tag mapalit karon kay hala maura ni gaana naman ni. Gamaya naman ni napalit, di ba? Sa kamahal sa pamaliton. Oh. So muna siya nga tungod gyud na siya sagol na kayo ang mga reasons or nganong naingon ana siya. So naay inflation, that's one thing, and the inflation is affected by interest rates. So, depende yun na siya sa Plus, the exchange rates with foreign countries, that's another thing that we will consider. Especially pag moangkat ta og goods from other countries and then we don't have enough supply of local currencies. So, kinahanglan pa ta magpapalit. So, ang local currency, daghan tag i-give up just to exchange for $1, for example. Diba? So, appeal na siya sa considerations. Kay panangitan na malita og oil gikan sa gawas unya wala tay stock of dollar nga money, so ang kinahanglan pa natong buhaton magpa-exchange pa ta. So kung mahal ang exchange rate karon kita hay 50 pesos for $1, so kinahanglan ta mo accumulate o pila ka peso para lang makakuha og usa ka dollar. What if $1 million ang price atong paliton, so daghang pesos ang magamit, di ba? Pero kung naatay stock daan og mga dollar, di ba? Mga remittances, mabito na nga gusto sa government nga na-adjure remittance para naatay stock of foreign currencies. Kaya para igura na to ibaya, dili na ta magpailis pa, di ba? That's one thing that will affect the prices inigabot diri sa Philippines. So mo na nga malipay ta nga yay taas sa gano exchange rate, so nagpapalit na ko sa dollar kay dako kung makuha, but the impact in the macro level dako siya mahimong epekto niya kitang tanan ang affected, di ba? So mo na nga kung malesen ang remittances, so anon gamay ra ta og stock sa foreign currency, and that is one area nga pwedeng makaka-apekto po sa prices locally. So, man siya nga
damay-damay tanan. So, importante gyud nga ma-maintain ang inflation rate, and that's the role of the central banks. Okay? So, ang peso nato today has more value than the peso we receive 1 year from now. Consequently, many decisions about saving for the future are influenced by the time value of money. Proper decisions based on the time value of money can allow you to accumulate more wealth. So going back to the original illustration we had, 'di ba, about atong ni si Scott. So pili siya nga dili na siya mag-smoke. So makasave pa siya money kay dili naman niya magasto labi na karon, 'di ba, mahal kayo ang cigarettes because of the sin tax. So di pa makagasto, nya mahimo pang healthy, o nya kung i-divert niya ang money, instead of spending that, i-invest niya sa bangko. So, pwede siyang magka-millions, di ba? 1 million after 50 years, di ba? So, mas ma-benefited pa siya kung dili na niya to igasto for cigarettes. So, using the time value of money to estimate the savings, so it can be applied to estimate your future savings, which enables you to make decisions about how much to save to achieve specific saving goals in the future, or savings goal in the future. Kung nakay-target nga dapat kani ako ang ma-accumulate, so magamit ning time value of money. You will likely need to save money to achieve some of your financial goals because time value can be applied to estimate savings. It is an important tool for you to establish your financial plan. So, pwede nang maka-schedule, di ba? Nga, mag-start na ko today, nga ako na siyang deposit sa bangko, din na ako hilabtan, or sa ba ako ba siyang inegosyo para motubo siya. Pero kung negosyo, di magod siya steady nga mao gyud na ang rates niya, permanently nga mao gyud na ang yang interest rate. Depende siya kung kusugin mo kang negosyo, so mutubo na siya. Pero ang essence is that, dili na to i-keep lang ang money, di ba? Kinahanglan nga ipadagan gyud siya. Okay? So, that's for the time value of money. And, na siya take-home activity. So, this is an exercise para i-try ninyo og solve. But I will attach this sa Google Classroom. So, 4 questions siya. Pare-parehas na good siya sa katong examples ganiha. So, 1 each for future value, present value, lump sum, and annuity. If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching.